अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله الذي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم बोलो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़िए वो सल्लल्लाहु अलैका या नबी अल्लाह वो सल्लल्लाहु अलैका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाँ मौजूद हाजरीन वो बिरादरान इस्लाम वो उलमाए किराम वो मशाइखिन इज़्ज़ाम अजीज़ नौजवानों, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, बस मख्तसर तर्जुमा ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकुनू मअ सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदों, ऐ ईमान वालों, आप अल्लाह से डरा करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह से इंसान जब डरने लगता है